Plantation. Ayun na, yung pupuntahan natin, oh. Yun. Ayun na, yun, turi-turi na na. Dayo pa, eh. Malayo pa. Use the left lane to take exit 66 on the left toward Montreal and Centerville. Ayun yung turi-turi ng St. Joseph. Padulo ko din yung mga nya. Simigin na dyan, dulo. Kamuda ka, imbis kartay. Hindi pa panantaya, dayo pa yun, eh. Pero makita mo. Andiyan yan, eh. Ano pupuntahan namin? Malayo pa pala. Traffic pala dito. Naval, Quebec. Magagawa. In 200 meters, use the left lane. Exit left. 15 sud exit toward Auto Route 10, Montreal. Use the left lane to take the Auto Route 15 sud exit. Oh, that's a mall. Mall ata ni. Pwede mo. Ata ni? Mall. Royal Continue Mall. for 3 kilometers. Ikot tayo. Sa totoo lang, mawalin pa yung magnaditan yan, tilabal. Alam. Naman. Baka malagpasan mo yung traffic. Traffic pa rin dito. Traffic talaga. Ato. Blue dito eh. Traffic dyan sana dyan man eh. Traffic ano. Dating kada city. Downtown traffic ka. Lalo na titarayan ka 40. Tayo ba ya? 44 kilometer pa eh. Dayupay, nakita ito ritorinan, Dayupay. Royal Mall. Wow, mag-Gucci doon ah. May Louis Vuitton pa oh. So dyan. Punta ka dyan. Mamahalin ng mga bilihin dyan ah. In 3 kilometers, take exit 66 toward Kemin Queen Mary, Kemin In about 2.5 kilometers, take exit 66 toward Chemin Queen Mary and Chemin de la Côte Saint Luc. Di ba nag-exit na tayo? Bali ba yung nagsinat siguro na yan? 69 minutes ito. Masarap. Ha? Yung nga naka-video ah. CR dati ni, di ma? CR. Observatory. Simbahan. Ayan yung exit. Kapan tayo nga to? Yung pagkain namin.
tayo magamit di card na ni Rima rin. Rima, kung kunam sama lang ka no, karagas to. Rima, ang galaisaw, napugaw. Ni Papa ang pinaggasto. Lubigat sa kamong gasolina. Yung driver yun, di bayaran yun. Pwede kinaawang kinasya yan, ha? Sige, mo timakan lubigat. Iki pang... Walang market. Jai. Mano pinayadam? Made, the tax na, nagdagdag di tax. Aji ba hindi ka $25 di tax na. Kinintam darel? $40+ aji ko ah. 65 lang, ay 60%, 65, 67 pa siya. Sorry. Amin, last day, yan ang sa ninyo. Dinamag mo ni Darel? 56 lang din Ako yung kwenta ni Darel tatay. talaga tax na. Takil tax na. Hindi, 100 yun, tapos naging 150. Ayan? Takil tax na. Dinarag ka, eh. 20 lang ka. $5 di tax na. Takil tax na. Nagagagbad pa dati ka. Utawag. Nagkibig. Sa bali, di patakaranda. Wan, sa bali. Wan. Kasi dyan, sa bali. Tahan. Every province have their own rules. So, no, Pero yung mga ganong tax, Maday, sa bali. Sa bali, about money. Sa bali, ti mada. Province or cities. Sa bali ka ron. Takil di tax na. 11. Nalakati magagatang dang kami tax na. Nagito ta karon tatay.